Hi guys. Hi guys. Saging. Saging guys oh. Bili na kayo guys. Mangga. Ilog na saging. Tapos ano. Si Rowel. Si Baklita. Saging. Kamutikyo. Si guys kamutikyo. Ito. Kamutikyo 20. Saging 20. Toro 5 piso. Palamig na. Palamig. Tapos cucumber, blueberry, mangga. Bakit star inabol? Ha? Ang sa akin nakalagay, star inabol. Asa star enable? Nakalagay din lumabas. Oh, ganyan naman talaga. Yung Bakit? akin din ay. Star aniba, star available. Ay nabol, inabol. Oo Hindi nga. available, inabol. Pagbasa doon, available. Kagaya nito sa akin. Bakit?